Okay, it's on the hour, so let's all turn our cameras on and wave good morning. Oke, sudah waktunya. Sekarang silahkan nyalakan kamera dan kita akan bilang selamat pagi. Okay, how lovely to see you all again. What a beautiful picture we make. Senang sekali melihat semuanya, terlihat. Saya senang ya dengan foto-foto semuanya, dengan gambar-gambar semuanya. Okay, let's get started on our first topic so you can turn your cameras off. Sekarang kita akan mulai dengan topik pertama, kameranya boleh dimatikan. And I'm just sharing my screen with you. Sekarang saya share monitor saya dengan Anda. So our first topic today is parent involvement. Topik pertama hari ini keterlibatan orang tua. In this topic, we're going to talk about the benefits of involving the family in rehabilitation. Pada topik ini kita akan membicarakan tentang manfaat-manfaat dari melibatkan keluarga dalam habilitasi. And to understand why understanding about adult learning is important for that. Dan kita juga akan membicarakan tentang pembelajaran orang dewasa yang penting untuk hal itu. Then we're going to look at 10 specific coaching strategies that help us work with families. Dan kita akan mendiskusikan 10 strategi yang akan membantu kita untuk melaksanakan itu. So, in the background of this talk about involving families, we need to consider the impact of hearing loss. Selama diskusi tentang hal ini, kita akan terus di background kita, di latar belakang pemikiran kita tentang dampak gangguan pendengaran. So it's obvious the person with the hearing loss, there's a big impact on that person. Ya, tentu saja kalau orang mengalami gangguan dengar, ada dampak yang besar untuk orang tersebut. But that impact has a roll-on effect to the family and the friends. Tapi hal itu juga memberikan dampak kepada keluarganya dan teman-temannya. So we know from research that involving the family and creating family-centered intervention is associated with best outcomes. Dan kita tahu ya dari berbagai penelitian bahwa dengan melibatkan keluarga dan memiliki center yang berbasis keluarga itu akan mempengaruhi hasil. And at this point, I'm going to refer you to a document in your clinical folder. It's in tab 3. Saat ini saya akan merefer Anda pada dokumen akreditasi di tab 3. And it's called the Family-Centered Early Intervention Best Practice Principles. Di situ ada prinsip intervensi dini berbasis keluarga. It's a really big article and it is in English, so I'm not expecting you to read it all. Artikelnya memang cukup ini ya, banyak dan itu berbahasa Inggris. Saya tidak mengharapkan Anda harus wajib membacanya. And we won't be assessing you on the content of this article. Kita tidak akan menguji Anda isi dari artikel tersebut. But I just wanted to tell you a little bit about it. Saya hanya ingin sharing tentang hal itu. So in 2013, a collaboration of parents, deaf professionals, early intervention providers, and researchers got together. Jadi di tahun 2015, para orang tua, para peneliti, dan juga para profesional berdiskusi secara langsung ya di antara mereka. These people came from 10 different nations. Orang-orang ini datang dari 10 bangsa atau negara berbeda. And they got together to agree on 10 foundation principles that represent best practice when working with families. Dan mereka menyepakati 10 hal penting yang akan memfasilitasi hasil yang baik untuk para keluarga. So for each one of these principles, they then identified a number of behaviors that intervention providers are expected to do.
Dan dari 10 prinsip ini mereka ada 10 hal yang harus dilakukan oleh para intervensionis. So let me give you an example of one. Number 2, the principle is to develop a balanced partnership between families and the professionals supporting them. Contohnya di hal kedua yaitu adanya keseimbangan antara peran orang tua dan intervensionis atau rehabilitasionis dalam memberikan intervensi pada keluarga. And then there's a list of behaviours that will identify that that principle is being worked on in the intervention centre. Dan di prinsip kedua ini nanti ada perilaku-perilaku yang diharapkan dilakukan ya untuk intervensi. So behaviours for this principle include things like focusing on the family-child interaction rather than child-directed therapy. Ya, jadi ada perilaku agar memfokuskan pada interaksi antara anak dan orang tuanya daripada kita berpusat pada anaknya. Another example of behaviours for that principle is that the interventionist will focus on the family identified concerns. Dan di situ juga ada perilaku agar intervensionis betul-betul memperhatikan atau memusatkan pada apa yang penting untuk keluarga. Now that's only 2 of the 22 different behaviours that are listed for that one principle. So you can see it's a very big and comprehensive document. Dan itu hanya 2 di antara 22 hal yang disebutkan di situ. Jadi ini memang cukup besar ya atau cukup banyak dokumennya. So there's lots of different ways we in our practice can be striving to provide a family-centered intervention. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menyediakan pada para keluarga untuk intervensioner berbasis keluarga. So let's talk about that together for a few minutes. Sekarang kita akan bicarakan hal itu untuk beberapa menit. I'm going to come out of this slide and together we will talk. Please put your thumb up when you're going to answer this question. Nah, saya ingin Anda menunjukkan tangan ya, kalau ingin menjawab pertanyaan ini. Actually, my question is going to be a little bit different from the one on the screen. I'm going to ask you, what's happening in your practice where you work that you identify as being a good thing for establishing family-centered intervention? Ya, jadi pertanyaan saya akan berbeda dari yang ada di monitor ini, yaitu tingkah laku apa ya yang Anda rasa itu memfasilitasi, yang telah Anda lakukan, memfasilitasi pendekatan yang berbasis keluarga atau berpusat pada keluarga. Who'd like to share what's happening in their practice? Siapa yang ingin sharing tentang apa yang terjadi ya untuk praktik tersebut? I'm sure that people at RSI are running a family-centered intervention. So tell me something that you recognize helps families become more involved. Jadi saya yakin ya di Rumah Siput Indonesia kita semua telah melakukan hal-hal yang memberikan pelayanan untuk keluarga, berbasis keluarga. Nah, tolong ceritakan yang pernah Anda lihat atau alami yang itu membantu keterlibatan orang tua dalam proses habilitasi. I think they are thinking, Rebecca. They're thinking, okay. Maybe while they're thinking, Eka, you can share something from your experience at RSI about that you feel makes it a welcoming place for families. Ya, misalnya ketika di dalam sesi terapi, pertama orang tua harus hadir ya, berada di situ. Dan juga orang tua, selain kita yang mendemonstrasikan, kemudian kita memberikan giliran kepada orang tua untuk mencobanya sendiri. So for example, we make it obligatory that the families or the parents being there, present during the sessions, and also after we demonstrate some strategies, we also let them take the opportunity to also demonstrate or do what we show them to do. Great. So there's an expectation that
families will attend the sessions and that they will be actively involved. Lovely. Ya. Jadi di situ ya ada ekspektasi dari kita bahwa orang ada di situ dan juga mereka harus terlibat. Any other ideas before we move on? Maybe we can come back to this when we learn more about family involvement. Ya, ada lagi yang mau sharing tentang terlibatan orang tua selama sesi yang pernah dialami? Kalau tidak, nanti juga kita akan kembali lagi ke sini ya untuk mendiskusikan hal ini. Okay, let's go back to our PowerPoint. So, in our family-centered intervention, there's a few principles to keep in mind, important principles to keep in mind. Ya, pada intervensi berpusat pada keluarga ada prinsip-prinsip yang harus kita ingat. So, firstly, we need to acknowledge that every family is different. Pertama, kita harus mengetahui atau menyadari bahwa setiap keluarga itu berbeda. And we have a responsibility to adapt what we do to meet the needs of each different family. Dan kita harus mengadaptasikan apa yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang berbeda-beda. An example that I was thinking about was when I first started coming to Indonesia. Actually, families look very different because nannies were bringing the children into the sessions. And I thought to myself, oh, well, this is not going to work because we need to have the parents in the session. Ya, jadi contohnya ketika saya pertama kali datang ke Indonesia, saya cukup ini ya melihat hal yang berbeda, yaitu misalnya para pengasuh yang kadang-kadang berada ketika sesi. Saya tadinya berpikir ini kayaknya nggak akan working deh, soalnya harusnya kan orang tua. But that was a mistake. I was judging them on my interpretation of what a family is like, not like an Indonesian family. Ya, tapi itu sebetulnya ternyata tidak begitu ya, karena saya waktu itu kayak menghakimi gitu. Ini harusnya tidak begini, tapi itu sebetulnya keadaan yang kenyataannya yang ada di Indonesia. Saya tidak bisa seperti itu. Nannies are not common in Australia, but they are quite common in Indonesian families. Ya. Australia itu tidak terlalu biasa ya ada pengasuh di keluarga, tapi di Indonesia itu cukup biasa bahwa di setiap rumah itu banyak yang memiliki pengasuh. So I realized it's our responsibility. I had to change my thinking to meet the needs of each different family. Ya, kemudian saya menyadari bahwa saya harus mengganti cara berpikir saya dan memenuhi kebutuhan setiap keluarga yang berbeda. And I also had to think about the nanny's role within the family because nanny's roles change in different families. Ya, kemudian saya juga harus mengadaptasi cara berpikir saya tentang para pengasuh karena para pengasuh itu juga berbeda-beda perannya dalam setiap keluarga. So you have an additional ability, which is to work out how all of these people who are involved in the child fit within that family unit. Ya, jadi kita juga harus berpikir ya ketika misalnya melayani keluarga semacam ini, kita juga harus memikirkan peran-peran pengasuh ini, bagaimana mereka bisa berbagi tugasnya di sebuah keluarga. Because research has identified the important role of family involvement and how that has a positive impact on outcomes. Ya, karena para peneliti juga telah meneliti bagaimana di sebuah keluarga itu berbeda-beda ya sistemnya, dan itu akan mempengaruhi hasil dari rehabilitasi. So, why is it that family involvement is a key to a positive outcome? Kenapa keterlibatan keluarga menjadi kunci untuk keberhasilan? Well, if we think about children with hearing loss, the families are key participants right from the point of diagnosis all the way through years and years of attention. Kalau kita pikirkan, kalau anak misalnya ada gangguan dengar, tentu saja keluarga menjadi pemegang kunci ya, sejak dari diagnosa sampai bertahun-tahun kemudian. The family are the key decision makers for this little person. Keluarga juga pengambil keputusan kunci untuk anak-anak ini. And the family are the ones that are responsible for maximizing the benefit of the amplification device. Dan keluarga juga menjadi pemegang kunci untuk menghasilkan hasil dari manfaat dari teknologi pendengaran. If we think about the recipient as a teenager or young or even older adult, actually the family are equally important.
Walaupun yang memiliki gangguan dengar misalnya adalah remaja atau dewasa muda atau orang dewasa yang sudah lebih tua, tentu keluarga juga tetap ada peranan kuncinya. They might be key participants at the time of diagnosis, helping with decisions and also helping with the rehabilitation. Mereka bisa menjadi orang kunci juga saat didiagnosa maupun ketika mengambil keputusan, juga ketika habilitasi. Another reason that family-centered intervention is important is because we know that children learn better at home with the people who love them. Kita juga tahu bahwa intervensi berpusat keluarga itu kenapa sangat baik, karena anak-anak akan belajar dengan baik di rumah dengan orang-orang yang mencintai mereka. And I really like this statement by Linda Daniel that you hear love. Saya senang sekali pernyataan dari Linda Daniel ini bahwa Anda mendengar cinta atau kamu mendengar cinta. I think it's got a number of different meanings. That's why I like it so much. Rasanya itu memberikan banyak makna ya, kenapa saya menyukainya. If we think about it acoustically or scientifically, then love is an emotion that's carried in the suprasegmentals of speech. And most children, even with severe or profound aided hearing loss that have got aids on, they can hear that amplified suprasegmental. They can hear love. Ya, jadi kalau kita lihat secara akustik maupun secara studinya bahwa kata cinta itu merupakan penonjolan secara akustik ya, sehingga mereka akan mendengarnya kata ini. And the other way of thinking of it is that you can really hear when somebody loves a child. They put that effort into the outcome, building the outcome. Dan kita juga bisa menyaksikan ya, kalau cinta itu terlihat dari keluarga yang sangat ingin anaknya berhasil, mereka akan betul-betul menekankan atau memberikan hal yang terbaik, usaha-usaha yang terbaik untuk keberhasilan anak mereka. And I learned another lesson in Indonesia about this. Saya juga belajar hal yang baru tentang ini di Indonesia. When I first saw nannies coming into the session, I thought, oh, this isn't going to be as effective as if parents are doing the intervention because the nannies don't have that love for the kids. Saya juga dulu ya berpikir seperti ini. Ini kayaknya nggak akan efektif nih kalau pengasuh yang datang ke sesi, karena kan biasanya tidak secinta orang tua ya ke anak-anak mereka. And then I saw that a lot of nannies do have the love for the kids. Tapi kemudian saya melihat ternyata banyak juga para pengasuh ini yang sangat mencintai anak-anak itu. And they are powerful. Dan mereka sangat kuat untuk habilitasi. So when we think about family-centered intervention, we have two key goals for the caregivers. Ya. Ketika kita membicarakan tentang intervensi berpusat keluarga, ada dua hal kunci untuk para pengasuh atau para caregivers. So here you'll see the word parents, but when we're thinking about family-centered intervention, it's a much broader term. Caregiver includes nannies, includes aunties and uncles, parents. Ya, jadi yang dimaksud caregiver di sini tidak hanya orang tua, tapi juga ada orang tua, ada nenek, kakek, ada om, ada tante, ada pengasuh, bisa siapa saja yang dimaksud orang tua di sini. So our first goal is to strengthen that confidence in the caregivers. Jadi yang kita lakukan pertama kali adalah membuat mereka percaya diri ya, para orang tua atau pengasuh ini. And the second goal is to provide the caregivers with the knowledge and the skills they need to facilitate language development in their children. Lalu juga membekali para orang tua dan pengasuh ini pengetahuan juga keterampilan-keterampilan yang harus mereka lakukan dengan anak-anak mereka. So if we think about it like that, actually the child is not the target of our intervention. It's the caregiver, it's the adult who is the target of our intervention. Jadi kalau kita memikirkan hal ini, sebetulnya yang menjadi target utama ternyata bukan anak-anak ya, tapi para orang tua dan pengasuhnya yang menjadi target utama kita dalam intervensi.
So this is where we need to start thinking about how adults learn. Disinilah saatnya kita berpikir bagaimana orang dewasa itu belajar. So we can think about it if this way, if we've got working with a recipient who's an adult and also the parents of a child recipient. Ketika hal ini terjadi, kita yang harus pikirkan adalah apakah yang memiliki gangguan dengarnya adalah anak kecil, lalu kemudian orang dewasa yang kita jadikan partner, atau yang gangguan dengarnya adalah memang orang dewasa. So keeping that in mind when you're focusing on coaching the parents or coaching the caregivers, I want you to remember these 4 aspects of adult learning. Ya. Ketika kita membicarakan keterlibatan orang dewasa, saya ingin Anda memikirkan hal-hal berikut ini ya. Adults learn through active involvement. Jadi orang dewasa itu belajar dengan keterlibatan secara aktif. Adults learn through real life experiences. Orang dewasa juga belajar melalui pengalaman hidup yang nyata. Adults value understanding why they need to know something and why they are doing something in a particular way. Orang dewasa sangat menghargai kalau mereka diberitahu kenapanya harus melakukan sesuatu dengan cara tertentu. And adults are prepared to practice something until they get it. Dan mereka juga lebih prefer untuk praktik langsung ya sampai mereka memahaminya. And behind all of that, we need to keep in mind that adults have got a whole lot of knowledge already. Unlike children who are building knowledge, adults come to us with a lot of knowledge already. Dan kita juga harus terus berpikir bahwa orang dewasa ini adalah orang-orang yang sebelumnya sudah punya pengetahuan, bukan seperti anak kecil ya yang masih membangun pengetahuannya. So we can use that knowledge to help learning happen quicker. Dan kita bisa mempertimbangkan hal itu agar apa yang dipelajari itu lebih cepat untuk mereka. Understand our job involves ensuring families know what to do and how to do it. We need to help families develop their confidence. Jadi agar mereka tahu apa yang harus dilakukan dan mereka tahu bagaimana juga melakukannya, kita harus membangun kepercayaan diri mereka terlebih dahulu. When families feel confident that they can provide effective intervention, we recognize this as self-efficacy. Jadi ketika keluarga memiliki kepercayaan diri ya bahwa mereka bisa melakukannya, kita sebut itu self-efficacy atau rasa diri mampu. This term self-efficacy, it just means that by myself I am effective. Jadi intinya dari terminologi atau istilah ini adalah rasa diri mampu itu, saya tahu saya cukup untuk bisa merasa efektif, saya bisa. So I have the knowledge, I've practiced, I know I can do this. Ya. Jadi mereka harus tahu bahwa saya sudah tahu ilmunya, saya sudah tahu juga cara melakukannya, saya pernah mencobanya, dan saya tahu akan bisa melaksanakan ini. We talked a little bit about self-efficacy in the goal setting presentation on day 3. Ya. Waktu itu kita pernah membicarakan tentang ini ya, rasa diri mampu ini ketika kita membicarakan tentang bagaimana membuat rencana pembelajaran. I said that one of the reasons that it's beneficial to set clear goals is because when you achieve those goals, caregivers, they become empowered. Yes, we did it. I did it. Ketika kita membuat tujuan pembelajaran yang spesifik dan mereka kemudian telah mencapainya, si para orang tua dan pengasuh ini merasa saya sudah bisa melakukannya. So here's a little bit more information about self-efficacy. It refers to a person's ability to perform a particular task successfully. Ini salah satu terminologi dari beberapa peneliti ya, bahwa yang dimaksud rasa diri mampu ini adalah keyakinan bahwa diri bisa mencapai sebuah tugas atau melakukan tugas tertentu dengan sukses. And to keep trying until they are successful. Dan mereka akan terus mencoba sampai mereka merasa berhasil.
So coaching is how we're going to help a family develop that feeling of self-efficacy. Dan yang dimaksud membimbing atau coaching ini adalah membuat mereka bisa membuat atau mendapatkan rasa diri mampu itu. So Eka, I'm just going to ask you to read this definition of coaching. Ya, jadi yang dimaksud membimbing atau coaching adalah proses resiprokal antara seorang pembimbing dan pembelajar, meliputi serangkaian percakapan yang berfokus pada hasil-hasil yang disepakati bersama. Itu menurut Rachel dan Ham. Lalu membimbing juga menyediakan peluang kepada pengasuh anak untuk berperan di dalam pemecahan masalah bersama klinisi. Hanif, Rash, and Sheldon. Okay, thank you. So importantly, in this part of the definition, there are two key pieces I want to call your attention to. Jadi di antara terminologi ini ada dua kunci ya yang saya ingin Anda perhatikan. Firstly, that coaching is a reciprocal process. Satu, bahwa membimbing itu adalah proses resiprokal. So this means that it's two-way passing of information. Jadi itu artinya ada dua ini ya cara menyampaikan informasi. So it's not me just giving instruction to the family. Jadi bukan hanya saya yang memberikan instruksi pada keluarga. It's me giving some instruction and listening to information and working together with the family. Jadi saya memberikan informasi, tapi juga saya mendapatkan informasi dan saling memberi dan menerima dengan keluarga. The other part of this definition I want to call your attention to is the mutually agreed upon outcomes. Dan di sini juga ada kunci lagi yang saya ingin Anda perhatikan, bahwa ada tujuan bersama yang sama-sama telah disepakati ya. So this means that we must work with the family to establish common expectations for the child. Ini artinya kita harus bekerja sama dengan keluarga untuk mencapai ekspektasi yang telah disepakati bersama. So it doesn't mean that I must work towards the family's expectations for the child. Bukan berarti saya harus mengikuti apapun ekspektasi yang dimiliki oleh keluarga. An example might be if a family has a child who gets their implant at 8 years of age and the child has a significant developmental delay and other problems, and if the family wants that child to learn to listen and speak, that may not be a realistic expectation that I can comfortably work towards with the family. Misalnya ya, ada keluarga yang anaknya sudah 8 tahun baru diimplan, lalu juga memiliki gangguan penyerta lain. Misalnya mereka ingin anaknya bisa mendengar, berbicara, dan seterusnya secara lancar. Saya tidak akan bilang bahwa itu adalah ekspektasi yang realistis. So the mutually agreed on outcomes is something that we work together in setting our realistic expectations. Jadi yang dimaksud dengan tujuan bersama ya, yang disepakati bersama adalah itu juga termasuk yang ekspektasinya realistis dan kita harus diskusikan bersama keluarga. And setting these mutually agreed upon outcomes will happen all the way through our intervention process. Ya. Dan bekerja untuk mencapai tujuan belajar yang sama-sama disepakati bersama itu juga akan terlihat dalam semua proses yang kita lakukan dengan orang tua. Having regular discussions about these mutually agreed outcomes allows the caregiver to that opportunity to engage in problem solving. Dan diskusi terus-menerus dengan orang tua atau pengasuh tentang tujuan bersama ini juga akan memotivasi mereka ya untuk mau menggarap hal yang akan kita jadikan tujuan belajar untuk mereka. And it helps develop that self-efficacy. Parents become advocates for their children. Dan itu membantu munculnya rasa diri mampu di orang tua sehingga mereka tergerak ya untuk mengacu ke arah sana. So let's have a look at this image that explains why we coach in intervention. Coba kita lihat ya gambar-gambar ini tentang kenapa kita harus membimbing dalam intervensi.
So I want you to remember these three pictures. So we've got a clock, a brain, and hearing technology. Nah, saya ingin Anda mengingat gambar-gambar ini ya. Di sini ada jam dinding, lalu juga ada otak, lalu juga ada teknologi pendengaran. And now I want you to have a think about how those items relate to coaching. What do you think the message is there? Saya ingin Anda coba pikirkan ya dan sharing. Kira-kira dari 3 gambar ini apa hubungannya dan apa pesan di atas 3 gambar ini? Let's start with the clock. Why do you think there's a picture of a clock there? Kita mulai dengan jam dinding. Menurut Anda kenapa ada gambar jam dinding di situ? Give me thumbs up. Oh, good, Elda. Silakan Bu Elda. Terima kasih. Menurut saya, jam di situ menunjukkan waktu ya, time. Jadi kita melakukan intervensi, jangan lupa waktunya juga ditentukan. Maksudnya kita menentukan dalam waktu berapa lama. Jadi kayak short, jangka pendeknya dan juga jangka panjang. Jadi jam di situ menunjukkan waktu maksudnya. Waktu ekspektasi kita, tujuan itu dicapai dalam waktu berapa lama sesuai dengan panduan-panduan yang sudah ada. Terima kasih. Okay. So the time shows the clock shows time, the duration on how long we can achieve the goals, and the duration, long-term duration and short-term duration. It's a great interpretation of that. Wasn't the one I had in mind, but it is accurate. Thank you. Ya, itu juga bagus ya, interpretasi yang bagus. Bukan yang ada di pikiran saya, tapi itu juga betul-betul penting. Terima kasih. Does anyone else have another idea about the clock? Anton. Ada lagi? No, sorry. Yes, Yeah. Anton. Kalau menurut saya, jam itu mengartikan kita jangan membuang waktu. Karena semakin kita lama membuang waktu, nanti kemampuan anaknya juga akan terganggu. Maaf, jadi seperti kita anak usia 4 tahun, tapi kita baru kasih implan. Jadi dia waktunya akan ini. Seperti ini, Kak. So don't waste time. For example, we implant the child in 4 years old. So there is time wasted already. So it is not that easy to achieve the goal. Yes, thank you. And we talked about lost time in that auditory development presentation. So the clock represents trying to make up for the lost time. Great, thanks, Anton. Jadi kita ingat ya, waktu dulu kita diskusi tentang ini ya, tentang perkembangan anak, bagaimana perkembangan auditori anak itu terjadi, dan itu kita harus betul-betul mengejar waktu ya untuk mengejar ketertinggalan si anak dalam belajar. How about comment the brain? in the chat too, I think. Ada juga nih di dalam kolom. Okay. So time goes on. Time goes on. Lupi said. Yes, and a similar comment that time is marching on, but we've got to try and catch it up, haven't we? Ya, jadi itu juga kurang lebih tadi sama ya, karena waktu terus berlalu, jadi kita harus betul-betul mengejar waktu yang sudah terbuang. What about the brain? Why do we have an image of a brain there to help us understand why we coach in intervention? Prima. Oh, sorry. Let's Prima. Otak itu menunjukkan bahwa misalnya anak umur ada 3 tahun pertama kehidupannya, golden period, jadi menyerap lebih banyak. Lalu juga apakah ada gangguan penyerta lainnya? Seperti itu. So we remember the golden age of auditory development or brain development is under 3 years old, and also we need to think about that. Yes, so the brain is to remind us of those sensitive periods, to maybe if the child is still within that age, the sensitive period, to make the most of that time. Jadi kita tahu ya bahwa waktu emas perkembangan otak itu 3 tahun ke bawah ya. Jadi dan itu harus menjadi kita betul-betul sensitive period itu kita
optimalkan. It's also to remind us that with optimal intervention, we will reverse that cortical reorganization that Donna talked about. Nah, jadi kita tahu juga ya, ketika masa-masa itu, periode-periode emas itu, kita harus memaksimalkan kinerja otak, auditori terutama, sehingga cortical reorganisasi itu tidak terjadi. And why do we have the picture of hearing technology there? There's lots of answers that could work for this one. Di situ juga ada gambar teknologi pendengaran. Apa ya maknanya ya? Kayaknya banyak interpelasi ini tentang hal ini. Ellie. Mbak Eli. Ya, untuk teknologi pendengaran, situ melambangkan bahwasanya kita membimbing orang tua bahwasanya sangat penting memakai alat sepanjang waktu anak terjaga. Jadi harus konsisten memakai alat. Okay. So the importance to coach parents about the importance of wearing technology all waking hours. That's a great answer. Thank you for that. It reminds us of the importance of coaching parents. Lovely. Ya, itu jawaban yang bagus sekali ya, mengingatkan kita untuk membimbing orang tua tentang hal itu. And I saw somebody, was there other ideas there? Ada lagi yang memiliki ide? Prima? Bu Prima boleh. Memastikan apakah alat itu kompatibel dengan tingkat gangguan dengarnya anak, sehingga berkorelasi dengan nanti ekspektasi yang dihasilkan dari anak itu berbicara. Okay. To make sure that the hearing technology use is appropriate for the hearing loss of the child, to make sure also that it can achieve the expected outcomes with the technology. Lovely, great answer. And to summarize that, I think it comes down to one statement, which is that to make the most, we coach to make the most of the gains that the child can access using their hearing technology. Ya, jadi untuk merangkumnya adalah kita harus betul-betul mengoptimalkan ya apa yang anak miliki, apa yang keluarga miliki dengan teknologinya untuk mendapatkan hasil-hasil yang terbaik. Okay, back to our PowerPoint. Baik, kembali ke PowerPoint-nya. So now we're going to look at 10 different coaching strategies. Sekarang kita akan melihat 10 strategi membimbing yang berbeda. Now, I've got to say it can sometimes be a bit confusing because we talk about our key strategies or essential strategies, and then we're also talking about coaching strategies. Ya, ini kadang-kadang bisa membingungkan ya, karena kita ada juga belajar tentang strategi-strategi esensial, kemudian ada strategi-strategi membimbing, dan strategi-strategi kunci. Kadang-kadang itu bisa membingungkan. So that you can have this clear in your mind, I just thought I would define them for you. Ya, jadi untuk lebih menjelaskan hal ini, saya sepertinya akan mendefinisikannya untuk Anda. So our key strategies, or sometimes called essential strategies, are all of those ones we talked about in our second day together, including things like acoustic highlighting, come close to me, auditory closure. Those key strategies are the strategies or the plan we put in place to make change in the child. Ya. Jadi kalau strategi kunci atau strategi esensial ya, seperti yang kita bicarakan di hari kedua proses akreditasi, itu adalah untuk betul-betul mendapatkan goals atau tujuan yang bagus ya untuk anak ini ya. When we're talking about coaching strategies, these are the strategies or the plan that we identify to help facilitate change in the caregivers. Jadi kalau strategi yang tadi itu lebih untuk ke anaknya ya, tapi kalau ini strateginya untuk ke para orang tua dan pengasuhnya. So these 10 strategies that I'm going to share with you were defined for us by Teresa Caraway in 2008. Di sini strategi-strategi ini diberikan oleh Teresa Caraway di 2008. Now, some of these strategies
even in English have got a little bit funny names. Some of them are a little bit hard to remember. Di dalam bahasa Inggris strategi-strategi ini memiliki nama yang cukup lucu ya, tapi juga ada sebagian namanya yang agak sulit untuk diingat. But it is convenient to give a strategy a name in your mind so that you can really make a conscious decision about what you're doing and why. Ya, tapi penting untuk kita memiliki nama sendiri ya yang kita kaitkan dengan strategi ini sehingga kita ingat ketika ingin melaksanakannya dengan orang tua. So let's look at the first strategy called show and share. Kita lihat strategi pertama yang dengan tunjukkan lalu bagikan. So this strategy is about me as the coach encouraging the family to show me something that they do. Ini adalah strategi yang saya lakukan dengan orang tua untuk meminta mereka menunjukkan pada saya apa yang mereka sudah lakukan. Let's look at some examples. Kita lihat beberapa contoh. So I might say something like, show me how you're doing the ling sounds at home. Contohnya saya bisa beritahu seperti ini. Coba tunjukkan bagaimana Anda melaksanakan pengecekan bunyi ling di rumah. Or how has the shared book reading been going for you? Atau saya bertanya bagaimana book sharing di rumah dilakukan oleh Anda. Or maybe the parent has told you a story like, oh, he keeps taking his implant off as soon as I put it on. Misalnya orang tua cerita bahwa selalu melepas alatnya ketika saya memasangnya. And you might say, oh, well, why don't you show me how you're putting it on and we'll have a look together. Jadi saya bisa katakan, coba Anda demonstrasikan ya, perlihatkan ke saya seperti apa sih ketika Anda memasangkan alatnya, nanti kita akan bicarakan lebih lanjut. Let's have a look at a video of show and share. Kita akan melihat video yang dimaksud dengan definisi tunjukkan dan bagikan ya strategi ini. Okay, now when you do these, when she does listening tasks, does she know how to hold it up to listen? Yeah. You ready to listen? For me? Listen. Yeah, listen. Listen. That's it. That's another reason I need you, you see, because you can show me what to do. Good girl. Did you hear it? Does she usually say it? Yeah, say. Listen. Listen. Tell Haya. Do you do it with her? See. Huh? Do you do this with her? Do you want to show me how you do it? Yeah, do it with Mama. Haya. See. Good girl. Good job. Oh. Great job. B. Yeah. Yeah. Can you try it? Shh. Okay, a little bit quieter. Lovely. And also. Lovely. Good job. Good girl. Well done. That's great. It's lovely that you know how to do that. Sorry about that, actually. We'll leave that one there. So that, let's just pop out of there. That short piece of video of Donna using the strategy of show and share was really informative. Ya, itu video itu tadi di situ ada Donna ya memberikan cara membimbing show and share atau tunjukkan dan bagikan, dan itu sangat informatif. Donna got to learn a lot about happening in the little girl's family. Jadi Donna jadi belajar banyak tentang apa yang terjadi di keluarga anak ini. She could see that the mum understood to cover her mouth.
dia tahu bahwa orang tuanya ternyata paham bahwa harus menutupi mulutnya. And she could see that the daughter knew how to repeat some sounds. Dan dia juga tahu ya bahwa anaknya bisa untuk mengulangi suaranya. And Donna was able to build the mum up by saying, "Oh yeah, I really need you here, and it's great that you know how to do this." Dan Donna juga betul-betul membangun kemampuan si ibu ini ya. Jadi tadi dia menghargai, oh kamu hebat sudah bisa ini gitu. Dan sekarang kita akan lakukan ini tambahannya. It also gave Donna some information about how the family might be doing the ling sounds at home. Dan tadi juga Donna memberikan informasi bagaimana tes bunyi ling di rumah. And some goals for the next session. Dan kemudian tujuan-tujuan belajar untuk sesi berikutnya. So a really useful coaching strategy. Jadi ini strategi coaching yang sangat bermanfaat. So when we get to the end of these 10 strategies, I'm going to give each of your small WhatsApp groups one of these strategies paired with an essential strategy, and you're going to do a little role play for us. Dan jadi nanti setelah kita membicarakan 10 strategi ini, nanti saya akan bagi semuanya ke kelompok-kelompok lagi, lalu kemudian disatukan dengan strategi-strategi kunci ya. Kemudian nanti Anda akan role play tentang strategi-strategi ini dengan kita. So I'm hoping you've got your notes there, because I know that it is to remember 10 different strategies. Jadi saya harap Anda akan membuat catatan ya tentang strategi-strategi ini, karena cukup banyak untuk diingat, sehingga Anda mudah-mudahan ingat nanti setelah 10 strategi ini didiskusikan. Let's look at our second strategy. Sekarang kita lihat strategi kedua. So this strategy is called test drive it together. Strategi kedua disebut menguji bersama. And when I'm doing this strategy during an activity, I will do a model of their behavior, and then I will pass the activity over to the parent. Ketika saya melakukan strategi ini, saya akan mencontohkan dulu bagaimana saya melakukan sebuah strategi, lalu saya kemudian akan berikan kesempatan kepada orang tua untuk melakukannya sendiri. This is how we might start using this strategy in an activity. Dan ini bagaimana kita bisa memulainya dalam sebuah aktivitas. So we set a very clear expectation for the family so that they know what's going to happen. Jadi kita harus menyatakan ekspektasi yang jelas ya, agar mereka tahu apa yang diharapkan. Eka, I'll just get you to read these 2 examples of how you would start using this strategy. Ya, jadi caranya misalnya kita bisa mengatakan kepada orang tua atau pengasuh, sekarang giliran saya, setelah itu giliran ibu atau bapak. Saya akan coba dulu, lalu nanti bapak ibu coba juga setelah ini. And I think of these 2 statements as kind of like an auditory hook for the adult. Ini seperti pancingan auditori ya untuk orang dewasa. We capture their attention by saying, "You're going to be next, so you better watch me now." Jadi ini seperti menarik perhatian mereka ya, sehingga tadi karena kita mengatakan setelah ini Anda loh, jadi perhatikan dulu ya apa yang saya lakukan. Let's have a look at test drive it together. Kita akan lihat strategi ini ya, menguji bersama. This looks a little bit pixelated, but it will come good in a moment. Ini gambarnya agak pecah, tapi nanti akan lebih baik. Oh, it's the cat! Meow, meow. See the cat? You're right, you found the cat. Great work. So this picture and picture matching is a great chance to do that repetition that is really beneficial for her at this stage. There's more, one for Nana. So you're going to take the top one and talk about it before you show her. Oh, we'll put the cat here. What's Nana got? Talk about it before you show her. It's a dog. Oh, where's the dog? Where is the dog? Oh, where's the dog? Oh, very good. And the dog. Keep adding those play sounds because they're still really beneficial
for her. Okay, this is for Tate. Tate, you take this one. Have a look. See if you can talk about it. Oh, it's a horse. And quickly throw in the nay. She's really Horse said nay. Oh, where's the horse? Okay, that was a quick one. But you could see the idea there that I show them what to do, then I'm passing the activity over to the parents. Cukup cepat tadi videonya ya, tapi Anda bisa melihat bagaimana saya melakukannya terlebih dahulu, lalu saya berikan kepada orang tua untuk melakukan hal yang sama. So these parents are very new. This little girl has only just been switched on. Jadi orang tua ini baru sekali ya dalam proses habilitasi, jadi anaknya baru aja di switch on. And they're not my normal clients. I'm meeting them for the first time. Dan ini bukan klien atau klien normal saya, tapi ini saya baru melihat mereka pertama kali. So you can see the benefit of showing them what to do. That's nurturing. But at the same time, this is your job. Hand the role over. Ya, jadi ketika kita menunjukkan harus bagaimana melakukannya, itu memberikan mereka pengetahuan ya. Tapi kemudian setelah kita juga mengalihkannya kepada orang tua, itu juga mereka belajar lebih banyak. Oh. So from you, I'd like examples of how you use this test drive it together strategy in your sessions. Saya ingin Anda berbagi ya kepada saya bagaimana Anda melakukannya, menguji bersama ini di sesi Anda sendiri. Who's done an activity recently where they can recall using test drive it together? You can describe it for us. Jadi siapa yang baru-baru ini telah melaksanakan strategi ini ya, test drive together atau menguji bersama? Oh, at exactly the same time. Yani, let's hear from you. Bu Yani, silakan dari Anda. Oke, Bu. Kedengeran ya, Mbak? Kedengeran. Oke. Jadi situasinya ini lagi menguji fungsi dari benda. Oke, jadi saya akan memulai dulu, kemudian antar Mama yang kemudian setelah itu melakukan evaluasinya ya. Jadi seperti yang tadi sebenarnya hampir sama, jadi ngambil kertas, Ibu dapat yang untuk masak. Jadi habis itu kita mengharapkan si anaknya untuk mengambil kompor. Ya, kemudian habis itu saya handover ke mamanya, coba diambil kertasnya. Ternyata mama dapat yang untuk duduk, kemudian anaknya ngambil kursi. So we are working of functions of object. So I take a picture, for example, a pan, and then I say, "Well, I have something to cook," and then the child get the picture of a pan. And then I hand over to parents to do the same. So the parent says the functions of the picture of the object, and then the child take the picture. Lovely, great example. Thanks, Yani. Itu contoh yang bagus ya, Bu Yani. Terima kasih. And it's nice to share our therapy ideas with each other too, isn't it? Dan itu juga sangat bagus ya ketika kita bisa saling sharing ide-ide untuk terapi kita. Our third strategy called leading by example. Strategi ketiga disebut memimpin dengan memberi contoh. So using this strategy, the coach uses the parent to provide the language model that the child will copy. Ya, jadi ini di strategi ini kita memberikan contoh bahasanya ya untuk dikopi oleh orang tua. So here's some examples of the language that you would use when you are using this strategy leading by example. Ini contoh-contoh bahasa yang bisa kita berikan ketika kita memimpin dengan memberi contoh. Eka, I'll just get you to read these two, please. Ketika saya melihat ibu atau bapak dengan ekspresi berharap, saya ingin ibu, bapak kemudian memberikan jawabannya ya. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bella. Jika dia tidak menjawab, saya akan melihat dan bertanya kepada ibu atau bapak. Sometimes parents find strategy difficult because they want their child to answer the question.
Ya, kadang ini sulit ya untuk orang tua karena orang tua suka ingin anaknya menjawab pertanyaan. So it's important that we explain the goal that we want the parent to provide the language model for the child to copy, to make it easier. Jadi, tapi strategi ini sangat penting ya untuk orang tua memberikan bahasanya dulu ke anak agar anak tahu mudah untuk melakukannya. Let's have a look at leading by example. Ini contoh memimpin dengan memberi contoh. I know that does she know Twinkle Twinkle? Yes. Yeah, the song. Could we sing that together with Miss Hannah? And I want to do a little a strategy, a listening strategy in the song, which is what we call auditory closure. And it's where we stop singing the song and let Hannah fill in the words. Okay, and she does it a little bit with the daddy finger, daddy finger. And it's nice to practice it in different songs because it tells us that she's listening to what we're doing. And we'll build it from songs to more songs and then to even really common phrases. So we start with songs. Right, sing Twinkle Twinkle again. You ready? We get our twinkle hands ready. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Beautiful. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, 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 how I wonder what you are. Hooray! Beautiful! Did some nice singing there. And Eileen, that's perfect. Where you filled in star. That was what I was waiting for Hannah to do. So that's the idea of the auditory closure, where we stop and we wait and we see if she'll give a vocalisation or a verbal fill in the blank. And it's nice to tell us about her listening skills, but a nice thing to do to make the songs a little bit more engaging too. So in that example, you got to see the mum leading by example, by filling in the word. Jadi di contoh itu kita melihat ya bagaimana seorang ibu memimpin dengan memberikan contoh dengan lengkapi kata yang hilang. That piece of video was also a good example of how you use a coaching strategy to introduce an essential strategy. Dan itu juga contoh yang bagus ya bagaimana strategi untuk membimbing atau coaching juga memasukkan juga strategi kunci atau strategi esensial. So the strategy for Hannah was auditory closure. The strategy for mum was leading by example. Jadi kalau strategi untuk Hannah-nya adalah auditory closure atau melengkapi bagian akhir auditory, sementara strategi untuk ibunya yang untuk ibunya kuasai adalah memimpin dengan memberikan contoh. The next strategy, actually we'll just jump to this one. The next strategy is called to the Strategi point. berikutnya adalah to the point. And this is where the coach gives direct instruction to the parent on what they need to do in the activity. Pada strategi ini pembimbing memberikan instruksi langsung ya pada intinya ke orang tua atau pengasuh. So here's some examples of the kind of language that you would use if you're using this to the point strategy. Ya, ini contoh-contoh bahasanya ketika kita menggunakan strategi ini ke orang tua. Eka, I'll just ask you to read those two examples. Bisakah Ibu membacakan halaman berikutnya? Bicarakan dulu apa yang ada di halaman tersebut sebelum perlihatkannya ke Molly. Ini dapat memberi kesempatan bagi Molly untuk mendengar kata-kata Ibu sebelum dia melihat gambarnya. Bapak berbicara sangat keras tadi. Ini mengakibatkan huruf-huruf hidup terdengar lebih menonjol daripada konsonannya. Coba ucapkan lagi dengan suara yang lebih pelan. Thank you. Before I show you the next video, I just want to remind everybody about the confidentiality agreement on the video, about not recording or taking a video.
Jadi sebelum kita melanjut ke video berikutnya, saya ingin mengingatkan lagi bahwa kita tidak diperkenankan ya untuk merekam dalam bentuk foto maupun video video-video keluarga ini karena confidentiality. Because maybe some of you will recognize this family and certainly will recognize that they are Indonesian when you hear them speaking. Ya, mungkin sebagian dari Anda ya sudah mengenali mereka dan akan tahu bahwa ini adalah keluarga di Indonesia karena ketika mendengar mereka berbicara berbahasa Indonesia. So we're going to choose. She can choose big purple paper or small white paper. Okay, so when you're offering the choice, see if you can get all of those words into the choice question. Or the big purple paper or the small white paper. Casey, Casey mau bikin kastil di kertas yang warna ungu. Dengar dulu. Casey, kita mau bikin kastil di kertas besar warna ungu atau di kertas kecil warna putih? Warna ungu. Warna ungu bahasa Inggrisnya apa? Yes. Or big paper in purple. Beautiful. Good for her. That was a quick example of to the point. Itu contoh dari cara membimbing to the point atau langsung pada intinya. And this is a common strategy to use if you're working with an interpreter and the families are using a language other than yours. Dan ini adalah strategi yang jamak dilakukan ya untuk orang tua yang tidak berbahasa yang sama dengan kita atau ada penerjemah di situ. Strategy is called guided experiment. Strategi berikutnya adalah dipandu. So this is where the coach might ask an open-ended question or statement to encourage the family to think or predict about what might happen. Di sini pembimbing menggunakan sebuah pernyataan terbuka ya untuk mereka pikirkan dan lengkapi kemudian untuk mengetahui ya apa yang sedang terjadi. So here's some examples of the language you might use if you're choosing to use this strategy of guided experiment. Ini bahasa-bahasa yang Anda bisa pakai untuk eksperimen yang dipandu. Eka, can I ask you to read these? Saya ingin tahu apa yang dapat terjadi jika kita berhenti sejenak, lalu menunggu sedikit lebih lama sebelum mengulang pertanyaan. Mari kita lihat. Menurut Ibu, apa yang akan ia lakukan jika kita memberinya pilihan? So this strategy is really effective in helping the family develop those self-efficacy skills to think independent. Ini sangat membantu ya untuk membuat orang tua memiliki rasa diri mampu karena ini membuat mereka berpikir secara independen. Let's have a look at guided experiment. Di sini contoh eksperimen yang dipandu. What do you think would happen if we gave her an instruction with one verb and two animals? Do you think she can do that? Yeah. Okay, let's try. Casey. Casey, right here. So something like wash the fox and the... Let's bring her in a little bit. Casey. Tolong sapi kedinginan mau pakai handuk. Setelah itu Casey mandikan rubah yang bukan ini yang rubah, ini naga rubah. Ya, dimandikan. So that was correct, right? So that was an interesting example for me to show you, I thought. Ya, menurut saya ini contoh yang menarik untuk saya tunjukkan kepada Anda. It was certainly my intention to use this guided experiment coaching strategy. Jadi adalah maksud saya untuk menggunakan strategi ini ya, eksperimen yang dipandu. To encourage the family to think about, oh, how far could Casey's skills extend? Jadi ini untuk membantu orang tua memikirkan seberapa jauh ya keterampilan Casey bisa kita terus tingkatkan. But I made
a mistake in that I didn't check that the family really understood the instruction. Tapi saya membuat kesalahan, saya tidak betul-betul mengecek apakah keluarganya paham apa yang saya maksudkan. So we had a bit of a communication breakdown. Di situ ada masalah komunikasi tadi ya. All right, let's have a look at our next strategy called news commentator. Dan kita lihat strategi berikutnya, komentator berita. So this strategy is what I do when I'm describing behaviors and behaviors the parent do to highlight their skills. Di sini adalah kita membicarakan perilaku-perilaku yang orang tua sudah lakukan ya untuk meng-highlight keterampilan yang mereka sudah tunjukkan. I'm going to make specific comments about my observations of behaviors that the parent is doing that are effective. Saya akan memberikan pernyataan tentang perilaku yang sudah mereka lakukan yang itu efektif. And in this is a very powerful strategy for building self-efficacy. Dan ini adalah strategi yang sangat kuat untuk membangun rasa diri mampu orang tua. Let's have a look at some examples of the language you might use when you're using this news commentator strategy. Dan ini bahasa-bahasa yang bisa kita sampaikan ya dalam menggunakan strategi ini. Setelah ibu bertanya pada Alex, tadi ibu berhenti sejenak lalu menunggu. Nah, itu memberi kesempatan pada Alex untuk mengekspresikan pikirannya sendiri. Ketika Jenny bilang bola besar, tadi Bapak mengucapkan, aku melihat bola besar merah. Nah, ini memperluas tuturannya dan memberikan contoh bahasa yang sangat kaya. Thanks, Eka. And let's watch a video. Sekarang kita lihat video. Merah. Eka, ungu. Ah, bagus. All right, so now we're going to put our buses on the game board where it says start. Oke, wah kita mau mulai nih. Sini ya, bisnya parkir dulu sebelum kita jalan-jalan. Mau jalan-jalan kemana ya? Ayo Mika, bisnya parkir di sini. Ya. Okay. All right, so now we're going to talk about, do you have a dice handy? Do you have a dice? Yes. Okay. Mika. Bunda punya dedu. Mika mau yang mana? Mau yang besar atau mau yang kecil? Aku mau kecil. Oh, kamu mau dadu yang kecil. Oke. Oh, Bunda, that was great use of choice questions there and also expanding on Mika's sentence. So you can see there how I've specific observation about what the mum did that was effective. Nah, Anda bisa melihat di situ saya memberikan komentar ya tentang apa yang sudah dilakukan dengan baik oleh mamanya dan itu sangat efektif. And I want you to look at Bunda's face. She looks so happy. Dan lihat ya wajahnya bundanya Mika di situ sangat senang ya diberi feedback seperti itu. This is what self-efficacy looks like. Dan ini yang dimaksud rasa diri mampu terlihatnya seperti ini. Okay. Our next strategy is called secret message. Strategi berikutnya adalah pesan rahasia. This is where I might use a non-verbal cue to prompt the caregiver to do something that will be effective in the activity. Ini di saat saya memberikan kode rahasia ya dari non-verbal untuk melihat bahwa ini oleh orang tuanya. So here's some examples of that. Ini contohnya ya. Mengangkat telunjuk ke arah orang tua atau pengasuh untuk menunggu sebentar lagi hingga anak merespon. Atau mengangguk pada orang tua atau pengasuh untuk mengisyaratkan ini waktunya mereka mengambil giliran. So, what are some ideas for secret message you might use in a session? Kalau di antara teman-teman ya, untuk memberikan kode rahasia ini, seperti apa yang sudah pernah dilakukan? Atau ada ide nggak bagaimana kita bisa melakukannya?
Maybe you can show me what the secret message is and I have to try and guess the meaning. Coba Anda tunjukkan saja ya kode rahasianya dan saya akan menebak apa nih maknanya. Lupi. Silakan Mbak Lupi. Hello? Yeah. Yes, what's your idea for secret message? You do it and I'll see if I can understand it. Idenya apa? Coba tunjukkan saja, nanti saya akan tebak ya apa nih artinya dari kode rahasia itu. Kadang-kadang kita duduknya di samping nih, terus anak di sini, terus tangan saya di samping ini, kadang saya. I already know if you're asking me to come closer. Yeah. Yes, great. I love it. Thanks, Lupi. And Murni, did you have an example? Jadi tadi kodenya agar mendekat padaku ya, dan itu betul. Bu Murni sekarang. Nanti saya memberikan kode dengan melirik. Jadi selagi anak bermain bilang kepada orang tua, sekarang mama gitu. Jadi melirik ke mama. I've got it. You're saying, Mama, it's your turn. It's your turn. Ya, ya begitu ya Bu ya. Jadi ini giliran mama. Gitu ya. Yeah, yes. Great examples. You don't need to understand the language to understand a secret message. Ya, jadi kadang kita tidak perlu paham bahasanya juga kita tahu ya kode rahasia ya. Okay, our number 8 is called So What? Strategi berikutnya adalah lalu apa? So this is the strategy we're using when we explain our purpose of the session, our goals, our objectives, and maybe how the activity will be running. Ini adalah saat pembimbing menjelaskan ya tujuan-tujuan pembelajaran, tujuan-tujuan khusus, dan aktivitas-aktivitas kepada orang tua. Remember we talked about adult learning, adults when they understand why something is important. Kita ingat bahwa pembelajaran orang dewasa itu efektif kalau mereka tahu kenapanya, alasan kenapa mereka harus melakukan sesuatu. So here's some examples. Ini contohnya. Mari kita bicarakan apa yang sudah kita observasi dan kenapa hal itu bisa terjadi. Kita akan menggunakan buku No No David untuk memfasilitasi penggunaan negasi Rian di dalam bahasa lisannya. Here's a video. Ini sebuah video untuk itu. I'm talking about a few things we can do today to get her talking a little bit more. Okay. Wow, what's in here? Let's see. Now, one of the things that I think you probably need to do a little bit more of is not letting her just have stuff. She's going to have to ask for it. For it, yeah. Does she have a word that she uses when she wants to ask for something? It doesn't need to be in English, it can be in your language. Yeah, but she doesn't want to ask because at home she is like, she will go and just do her work by herself. Sure. We just show her that just do your work by yourself because it's nothing to pull someone to give me this, to give me that. So we teach her to just take your things by yourself. Okay. I think it's important, and it seems to be important to you too, that she starts to talk more. So I think we need to put her in some situations where she's going to have to ask. Okay. Like here's one, for example, she's just going to take that, and I'm not going to let her. I want her to say something. Okay. In English, we would probably teach her something like please, because it's a word that you can use to ask for everything. Everything, yeah. And it's polite as well, rather than her saying something like me or give it to me. Is there a word that you would use in your family for that? No. We just talk to her with Elma. Sometimes I talk to her in English, sometimes in our language. Sometimes she's confused, sometimes she will just give it to us. She knows that what they want, yes, she will give it to us. Okay. How do you feel then if we teach her please? If we use please? Please. I tried a lot, but using the word. Okay. I don't think so. All right, let's try it. So there you could see a really good explanation of why this is going to be a goal. Ya, tadi ada penjelasan yang bagus sekali ya tentang kenapa kita harus menggunakan tujuan ini. It was also a great example of that reciprocal information sharing.
Dan di situ juga contoh yang bagus untuk pemberian informasi yang resiprokal ya, dua arah. All right. Number 9 is called the fake out. Strategi ke-9 adalah berpura-pura. So this is when you might make a mistake on purpose for the reason of teaching the caregivers. Jadi kita bisa pura-pura membuat kesalahan ya untuk mengajarkan kepada orang tua bahwa itu tidak benar. So you might do it on purpose, or you might accidentally do something a way that was not the best way of doing something, and then you could point that out. Ya, Anda bisa betul-betul berpura-pura ya melakukan kesalahan, atau ketika Anda memang benar-benar lagi melakukan kesalahan, kita bisa tunjukkan bahwa itu tidak betul, harusnya tidak begitu. An example might be something like, oh, let's talk about this duck. Quack, quack, quack. Ya, contohnya, ayo kita bicarakan tentang bebeknya. Quack, quack, quack. Oh, do you know what? It would have been much more effective if I had said, let's talk about the duck before I showed it. Nah, terus saya bisa sampaikan bahwa, wah itu kayaknya kurang bagus ya, harusnya kita sebutkan dulu bebeknya sebelum kita menunjukkan. Another example is the video I showed you before of guided experiment. Atau yang contoh lainnya adalah seperti video tadi ya tentang eksperimen yang dibimbing. I was coaching you in the use of the coaching strategy guided experiment, but at the same time, I taught you that actually it's a good idea to check that the family understand the activity. Ya, kayak tadi ya saya menunjukkan ada hal yang salah di situ. Jadi saya memberikan bimbingan kepada orang tua, tapi saya juga tidak ngecek dulu apakah orang tua paham apa yang saya maksud. Itu juga kesalahan yang memang terjadi. So I shared my mistake in the hope that you will learn from it. Ya, saya menunjukkan kesalahan saya dengan harapan Anda bisa belajar dari itu. All right. Number 10 is making connections. Yang ke-10 adalah keterkaitan. So this is when you give information and you gather information to help the caregiver confirm what they have learned and generalize their therapy targets into their own environment. Jadi ini adalah saat kita berikan informasi, tapi juga kita menggali informasi ya dari orang tua untuk melihat apakah mereka menggeneralisasi apa yang sudah dipelajari di kehidupan sehari-hari mereka. Sorry, Eka, I jumped the slide there. And here's some examples of the language you might use. Dan ini contoh-contohnya. Seperti apa kira-kira ketika ini dilakukan di rumah, Bu? Atau bagaimana dari sesi ini yang paling membantu Bapak? Okay, we do have a video here, but instead of watching this one, what I want to do is go ahead and watch this video that contains lots of different coaching strategies. Ya. Ini ada video ya, di situ ada beberapa strategi membimbing yang berbeda. What I want you to do is watch it and use your notes to help you remember the names of the strategies and jot down what you see happening. Jadi nanti gunakan catatan Anda tadi ya tentang strategi-strategi yang berbeda itu, dan ketika melihat video ini tuliskan apa saja strategi membimbing yang terlihat di video ini. Okay, let's watch. Sekarang kita lihat videonya. Open. This is great. I'm going to let her struggle for a little while because I want her to learn to use her words to answer. Open by yourself. It's okay. Open Now, by yourself. so hold on. Now, what's happened is she tried, and when she couldn't do it, she gave it to you. To me, yeah. And she's really telling you something. Then she's saying, "Miriam, open it for me." So that's the moment when we really want to ask her to communicate. So I'll do it with you and show you what I mean. You tell me, open. Lovely. See how that worked? Yeah. 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 Now I'm just going to get one out and then give you a turn at doing the same thing. Okay.
Okay, so that moment when she gives you the jar is a really important moment, because what we want you to do is give her the word and expect her to say it. Because at the moment she's a little bit reluctant to say much, isn't she? So we need to say it. Yeah. Okay, let's do it again. That's great, Miriam. That's great the way you're sitting there waiting. And it's important to let her struggle a little bit. Open. Reduce the word. Open. Open. Super. Okay, let's share. Tell me one strategy each. Murni, one strategy. Satu strategi ya Bu Murni di-share dari video itu. Yang pertama yaitu strategi sabotase, strategi kunci sabotase. The key strategy is sabotage. So the essential strategy is sabotage. That's the strategy or the plan that's in place to help the little girl, Yalma, say the word open. Jadi strategi kuncinya ya adalah sabotase untuk membuat Yalma berkata buka. So in this activity, I want you to focus on what Donna is doing to help. It's the older sister actually in this session, to help the older sister learn what to do. So these are the coaching strategies that are aimed at the older sister. Ya, jadi kalau tadi adalah untuk anaknya, kalau sekarang saya ingin Bapak Ibu memperhatikan untuk di situ kan ada ini ya kakak perempuannya Yalma sebetulnya di situ. Nah, apa strategi yang Donna lakukan untuk kakak perempuannya, bukan untuk Yalmanya? Untuk kakak perempuan. Supaya nanti dia berusaha untuk berbicara atau vokalisasi untuk tolong buka gitu. Maukah kamu membukakan toples ini untukku? Jadi suaraku penting, ada juga seperti itu. Okay, so it's to make say something, and so there is a key strategy of my voice matters. Yes, true. And those are strategies that are aimed at the child, Yalma. But I'm still wanting, it's confusing because of the word strategy. It applies to both. But I want you to think about these 10 coaching strategies that we've just talked about now. Nah, ya, jadi strategi yang tadi disebutkan oleh Bu Murni adalah strategi untuk anaknya. Memang agak membingungkan ya, karena di sini strategi. Ya, there's lots of thumbs up. So Murni, I'm going to ask maybe Yani to have a try and identify a coaching strategy. Yani. Oke, jadi sebenarnya di sini targetnya untuk bisa menstimulus anak untuk bisa keluar kata ekspresif. Nah, di sini strateginya adalah eksperimen yang dipandu. Jadi Donna bilang kita sengaja membuat susah membuka, terus kita mengharapkan reaksi dari anak itu seperti apa. Yeah, guided experiments, because Donna demonstrate first and then ask the older sister to do the same. So it was like a guided experiment when she said, "What do you think will happen when I make this too tight?" Thank you. Di situ ada eksperimen yang dipandu ya, ketika Donna mengatakan, apa yang akan terjadi kalau misalnya saya menutup ini ya? Lupi. Untuk di sini saya lihat juga ada tunjukkan dan bagikan. Jadi Donna menunjukkan dulu caranya bagaimana, setelah itu dia dia kasih ke orang tuanya. Yeah, show and share. So Donna did it first, and then she asked the sister to do it too. Yes, so that one's actually called Test Drive It Together. The names of the strategies are very hard to remember. I agree. Watch me, I'm going to do it, and then it's going to be your turn. Sebetulnya itu adalah menguji bersama ya, aku lakukan, kemudian Anda lakukan. Tiwi said news commentator strategy. Yes, Tiwi, you are correct. So Donna said to the older sister, that's great, Miriam, the way you're sitting and waiting. That's news commentator being used. Ya, jadi di situ betul ya, Mbak Tiwi, ada strategi komentator berita, karena ketika Donna mengatakan
Bagus sekali Miriam, tadi kamu menunggu sebelum Yalma meminta tolong pada Anda. Anything else? Ada lagi dari 10 strategi yang kita bahas ini? So I noticed a couple of other, oh, there we go. So what? So what? You're right, Ria. I was just going to say, Donna used so what when she was explaining why this is an important target. Betul sekali ya Mbak Ria, tadi saya baru aja akan mengatakan bahwa ketika Donna bilang kenapa ini harus dilakukan, itu adalah strategi ini. Secret code, pesan rahasia menurut Mbak Ria. Yes, there was a lot of that, wasn't it? Because Donna was giving lots of encouraging nods and lots of secret messages there. Ya, tadi Donna kan ngangguk-ngangguk ya untuk sebagai kode rahasia. Fake it, berpura-pura. Rina said, to fake, the fake. The fake out, I'm not sure where that one comes in. Do you want to explain that one? Saya kurang yakin ya apakah di video itu ada, boleh di-share lebih lanjut Bu Rina bagian mana untuk berpura-pura ini? Waktu kelihatan sulit ya, sebenarnya itu tidak benar-benar sulit untuk orang dewasa, tapi ya terus mencontohkan untuk membilang buka. Nah itu sih saya kepikir. Okay. To fake the situation because it's not really hard, but Donna made it hard. Okay, that's fair enough. Okay, I appreciate that. Yeah, boleh. And the final one I noticed was to the point. So this is when Donna gave Miriam, the older sister, very clear instructions about what she's going to do. Ya, di situ juga ada strategi langsung pada intinya ya. Ketika Donna memberikan instruksi yang betul-betul spesifik ke Miriam apa yang harus dilakukan. Okay. Now, we do have an activity with this presentation, and I'm just going to decide what to do about that. I think probably the best thing to do is to go into our break, and then we might actually, I know what we're going to do. We're going to have our break now, and then Donna's going to present the next topic called spoken language development. Then at the end of spoken language development, we're going to do the practical activity associated with this topic rather than early literacy, and we'll do early literacy probably in our next session together. Oke, jadi yang akan kita lakukan adalah nanti Donna akan memberikan topik yang berikutnya. Akhir kita akan mempraktikkan apa yang kita pelajari tentang topik ini, dan literasi nanti kita tunda untuk pertemuan berikutnya. And okay, so let's have our break now. It's 10:27 according to my clock. If everyone can be back in 15 minutes, so that will be, well, just before 10:45. Oke, jadi sekarang 10:27, nanti 15 menit kemudian Ibu Bapak harap kembali lagi ke sini. Kira-kira 10:45 kurang ya, 10:45 menit kurang. Okay, let's turn off our cameras and see you in 15 minutes. Sekarang kita akan matikan dulu kameranya, nanti kita akan bertemu lagi dalam 15 menit ya.